Le genre de Staphylococcus. هادوما c'est des cocci à gram positif disposés en amas مجموعات Staphylococcus aureus. هدايا c'est un espèce يختلف على les espèces الأخرين بالprésence تاع الcoagulase. Habitat. Le réservoir naturel هو l'homme et les animaux اللي عندهم sang chaud, très résistants, retrouvés dans l'environnement. Le site de colonisation préférentielle تاع Staphylococcus aureus عند l'homme هو la muqueuse nasale. Pathogénicité très importante. معناتها القدرة الممرضة مهمة بزاف. Staphylococcus aureus il colonise les territoires cutanés en particulier. معناتها الجلد en particulier ولا les zones humides ولا les mains. نلقاوه هنا كي نحوسوا على الستاف راح نشوفوه في les mains ولا les zones humides ولا les territoires cutanés. Les staph à coagulase négatif هادوما aureus هما coagulase positif. الآخرين les staph coagulase négatif représentent les principaux commensaux de la peau. نلقاهم في la peau. C'est des bactéries opportunistes. معناتها راح يبروفيتيو كي يكون عندنا مناعة ضعيفة. Diagnostic biologique عندنا l'examen direct. Après coloration, ils apparaissent comme des cocci à gram positif. قادرين يكونوا isolés ولا diplocoques معناتها deux coques ولا en amas معناتها مجموعات. Caractères culturaux تاعهم Staphylococcus se développe rapidement à 37 degrés sur les milieux usuels. La plupart des souches donnent une couleur jaune orangé أصفر برتقالي aux colonies. دوكا la gélose اللي قريناها في ستاف هي la gélose Chapman. C'est un milieu sélectif معناتها يخير غير les staph من بين كاع لي بكتيري. L'agent sélectif هو NaCl معناتها concentration طالعة تاع NaCl. Lecture راح يكون عندنا un milieu jaune داير بلا colonie et colonie jaune. Donc عندنا l'acidification تاع المilieu. La bactérie dégrade le mannitol Staphylococcus aureus. Le milieu rouge معناتها ما كاش acidification لازم يكون الميليو جون. ما كي نشوفوا ما كاش acidification دونك الميليو روج وعندنا دي كولوني بلونش راح نقولوا ستاف بلون. Diagnostic du genre et espèce. عندنا نقراو على la catalase est un caractère quasi constant عند les staph. La mise en évidence de la catalase permet de distinguer parmi les cocci à gram positif les staphylocoques et les streptocoques. حنا دوكا رانا في les staphylocoques. bon راح نحوسوا على الستافيلوكواغولاز. مع الاول تكون عندنا ان توب avant l'ensemencement راح يكون عندنا ان اسبي du test positif et du test négatif. هنا كي ما تكونش coagulation دونك ما يتبدلش بزاف راح تبقى لا كولور. هنايا تروح لا كولور دونك coagulation du plasma Staphylococcus aureus positif ou كي ما تكونش دونك autre espèce que هاد ستاف. Recherche de désoxyribonucléase. Le principe هو certaines bactéries élaborent une enzyme capable d'hydrolyser l'ADN اللي هي DNase ولا désoxyribonucléase. كون عندنا ADN نزيدولو H2O راح يولي عندنا les nucléotides ولا polynucléotides. La mise en évidence de la DNase consiste à cultiver les souches en présence d'ADN et à détecter l'hydrolyse éventuelle de l'ADN grâce à HCl et bleu de toluidine. واش قالك هنا راح نحوسوا على l'enzyme اللي ديغرادي لنا l'ADN ترجعوا نيكليوتيدات ولا بولينيكليوتيد. راح نأكدوا ولا نسلطوا الضوء على لا DNase اللي راح cultiver la souche en présence d'ADN ou détecter لنا l'hydrolyse éventuelle grâce l'HCl. هذا عنده propriété de précipiter l'ADN معناتها راح يحسب l'ADN و bleu de toluidine هذا عنده propriété de se colorer en rose. هذايا جاي بالبلو راح يتكولور لنا بالغوز en présence de produits d'hydrolyse de l'ADN. عندنا une boîte de pétri نحطوا la colonie تاعنا تاع ستاف راح نزيدوا l'HCl sur toute la surface راح ندرسوا على DNase اسكو كاين ولا ما كاش. absence d'halo autour de la strie معناتها ما كاش عفسه زياده على هذيك اللي قرينا عليها دونك عندنا DNase négatif. كي يكون عندنا présence d'halo autour de la strie هايليك دونك Staphylococcus aureus. genre des streptococcus. caractères généraux تاعهم هما des commensaux habituels des cavités ou la tégument, cocci à gram positif, ovoïdes sphériques ou la rarement allongés, immobiles, non capsulés, asporulés, caractères culturaux et biochimiques. Ils sont aérotolérants, donc ils préfèrent يكون عندهم l'oxygène, exigeants
راح يحبوا ماذا بهم يكون عندهم يكونوا يعيشوا في الصون et les sérums. Homo fermentaire, oxydase négative donc catalase négative, nitrate réductase négative, gélatine non liquéfiée. Classification راح تكون على حساب les bases bactériologiques. Elle est basée sur l'hémolyse des hématies. Sur une gélose au sang frais de mouton, on observe deux types d'hémolyse. On a hémolyse totale et hémolyse incomplète. هذه راح نلقاو présence d'une auréole claire et transparente autour de la colonie. هذه présence d'une auréole large et teinte verdâtre. Certains streptos sont non hémolytiques. Donc on a hémolyse totale, incomplète et on a non hémolytique.